all people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divinely present Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد
يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Her Excellency the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Mrs. Khafifah Indar Parawansa, Sahib As-Sa'adah Mustashar Rais Jamhuriyat Indonesia Al-Syekh Al-Doktor Ahmad Hashim Muzadi, Sahib Al-Fadilah Al-Mukarram Al-Syekh Hisham Kabbani Al-Haqqani Qaddasallahu sirrah, Al-Khalifah Al-Kabir fi At-Tariqah An-Naqsyabandiyah An-Nazimiyah Al-Haqqani, amaddahu Allahu bil madad al-khas wa hafizahullahu fi tuli umrihi, amin, wa fi sihatin wa afiyah li ta'limil haqq wa isalil haqq wa muhafadhatil haqq, insyaallah. Ladies and gentlemen, it is very pleased and very special and blessed day today for big reasons. First, that we are welcoming the first of Muharram, the new Islamic New Year's, Islamic calendars. Alhamdulillah. And هذه السنة الجديدة يعني الهجرية الإسلامية بارك الله لنا في أمورنا وفي حياتنا آمين يا رب العالمين. And second, and this is more special and more distinct, that we are here welcoming a very prominent and our guru, Syekh Hisham Kabbani Al-Haqqani. He is the leader of the Tariqah Naqsyabandiyah An-Nazimiyah. Wa huwa al-an yani amamana, among of us, and inshallah we are listening to his yani nasaih, to his irshadat inshallah. افتتاحا لهذا الحفل الذي يحتفل في هذه المناسبة الشيخ هشام كباني، كما يعني أفيدكم علما بأن الذي يحضر في هذا الحفل أولا يعني رجال الحكومة من الوزارة، وبعد نعم رجال حكومة من الوزارة يعني الشؤون الدينية، وكذلك أهم شيء نرى أمامنا يعني الأمهات والفتيات. الأمهات هؤلاء يعني من جمعية نسميها جمعية مسلمات، وهذه الجمعية في زلة النهضة العلماء، وهذه الجمعية فقط جمعية المسلمات عدد يعني أعضائها لا يقل عن 35 مليون. بزيادة يعني الفتيات فحوالي يعني 50 مليون. هذه النساء أمهات.
Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. ونفيدكم علما كذلك بأن هذه الجمعية يعني تحت رئاسة يعني سعادة الوزيرة السيدة خفيفة إلى فوانسة الحمد لله ينتشرنا يعني في أنحاء إندونيسيا. وكذلك هذه المناسبة للذكرى الخالدة يعني للمتوفى الله يرحم يعني الزوج من يعني سعادة السفيرة خفيفة إلى فوانسة. أسأل الله يعني أن يحفظه وأن يكرمه في قبره ويغفر ذنوبه آمين يا رب العالمين. افتتاحا لهذه الحفل لهذه المناسبة المباركة هيا نبتدي بقراءة أم الكتاب إلى خاطب النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية الصالحة وكل نية صالحة. الفاتحة. Iya. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhtu ila jalil al-barnamij muqaddim Syekh Dr. Ahmad Hashim Zadi wa mustasyar Rais Jamhuriyat Indonesia li kalimat tarhib. فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa usratina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah al ulama wal zu'ama wa bil akhas Hadratul Syekh Maulana Syekh Taqani Al-Haqqani, ahad min ulama dunya. Wa ana ismi sahibatid da'wah wa sahibat al-bayt wazira al-shu'un al-istima'iyah al-Indonesia Khafifah Indar Parawansa yuhalliukum bi hudurikum fi hadhihi al-jalsatil mubarakah alladhi yajlisu fihi al-ulama al-muta'allimun wal muta'allimat min biqa'i Indonesia wa ala ru'usihim alladhi sama'naha huna ma'a hadrati syekh ayyuhal hudur natasyarraf bi huduri Syekh Taqani Al-Haqqani asya bi hudurihi ayyamunallahu lana al-barakah wal afiyah khususan fi salamatil muslimin wal muslimat fi Indonesia wa bil 'am li salamati Indonesia
wa li salamatil muslimina fil 'alam. Bimunasabati al-sanatil jadidah li hijrah nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katsirun minal masa'ib, katsirun minal masyakil, wa katsirun minal ma'arakat allati tahdusu fi biqa'il 'alam al-islam. Wa asa an yakhtus hadha fi Indonesia. Walidzalika narju min fadlikum ad-du'a. Asa ayakuna muslimin wal muslimat fi Indonesia fi sakinatin wa aman, fi afiyatin bi idznillah. Wa min ajli dzalika sawfa nasma' al-kalam as-samin, al-kalamul wajiz min Maulaya Syekh ala nasaih lana jami'an bi anna fi Indonesia kadzalik idza lam nakhutu khutwatan sahihah laisa minal mumkin ayakhtus kadzalika katsirun min as-su'ubat fi Indonesia, walakin idza manallahu al-afiyah was-sakinah wal muamalah insyaallah nahnu fi salamah fi din wa dunya wal akhirah. Wa hayya nasma' al-kalam min hadrati Syekh. Semoga para ibu-ibu dapat mendengarkan dengan baik, lebih dari mendengarkan, meresapkan. Karena sekarang banyak orang yang mengatakan tapi belum tentu didengarkan. Banyak juga yang orang mendengarkan belum tentu ditaati. Oleh karenanya maka mudah-mudahan kita mendengarkan, kemudian kita memahami, kemudian kita melaksanakan kalimatul haq yang akan disampaikan oleh beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas semua kekurangan khidmah, kekurangan pelayanan, utamanya kepada para tamu al-mukarram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hudur wa hadal Maulana Syekh Hisham Tabbani, innakum syaraftumuna wa nawartumuna. Nahnu munawarin yang fi hadha sakan al-wazirah Syu'un al-Ijtima'iyah di Indonesia. Walhamdulillah munawarina bi hidayatillah. Nakhtu ila yalin al-barnamij hayya nastami' al-kalam an-nafi' wal irsyadat wal nasaih. Sayaqum bi'iqaiha Maulana Syekh Hisham Tabbani qaddasallahu sirrah wa yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحها بيانا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه المهديين من بعده ووزرائه العاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون والمؤمنات الحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في زمن لا نقصد عليه، زمن معاصي، زمن طغى فيه الطغاة على المسلمين، وزمن كثر فيه القتل والهرج والمرج، وزمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمكن 1440 سنة. نحن سنة 1437 وندخل بال38. إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. Amin. Hadirin sekalian, saya sampaikan beberapa khulasah kesimpulan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Maulana Faisal Kabani. Pertama, setelah menyampaikan muqaddimah dan juga doa kepada para sahabat, belum menyampaikan bahwa kita semua sekarang berada pada zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan peperangan, pembunuhan, zaman yang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Kita sudah lebih dari 1400 tahun berada jauh dari zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik, insyaallah. زمن يعصف فيه أمواج من الخطايا والذنوب، زمن تمكن منه الشيطان فجعله زمنا له وتركنا في ظلمات يعمهون. Kita berada pada zaman yang penuh dengan dosa dan maksiat, zaman di mana setan dengan leluasa mengganggu kita, zaman yang sudah jauh dari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari segala fitnah dan dosa dan setan itu. دخل فيه الشيطان في كل بيت وفي كل خيمة وفي المد والبحر وفي الجو، ودخل فيه الشيطان عن طريق التليفون وعن طريق الإنترنت إلى كل بيت وإلى كل صغير وكبير. لذلك علينا بالتروي والتعقل أن نرى أولادنا إن شاء الله يخالفون أوامر الشيطان ويتبعون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya disampaikan bahwa zaman yang penuh dengan setan ini, setan berada di mana-mana. Setan berada di rumah kita, setan berada di air, berada di laut, berada di udara, bahkan berada di telepon kita. Setan mengganggu kita. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua harus betul-betul memperhatikan anaknya. Jangan sampai terkena fitnah dan gangguan setan yang sudah merajalela di mana-mana itu. أقسم الله تعالى جل جلاله في القرآن الكريم بالعصر، حيث قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هنا هو ربط العصر بين الظهر والمغرب،
والعصر عند المفسرون هو 100 سنة، والعصر عند الأولياء والمحققون هو زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. Kemudian Allah telah bersumpah dengan surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Asr adalah waktu asar yang berada antara zuhur dan maghrib. Menurut para mufassirun bahwa waktu asar adalah waktu asar dimaksud itu 100 tahun. Dan menurut para aulia dan para sahabat Rasulullah SAW, waktu asar itu hayatun Nabi SAW, kehidupan Rasulullah SAW. فجعل خلاصنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم نتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأمر أصحابه الكرام وتعليمهم فنحن خاسرون، وإلا فنحن صالحون، وإن شاء الله نكون على طريق الهدى طريق الحق. Maka dari itu asr ini, waktu ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mempergunakannya? Bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka hidup, mereka bergaul, mereka beribadah. Barang siapa melakukan itu, insya Allah kita akan beruntung. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Hijrah هي من علامات العصر ومن علامات حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أي هاجر من العذاب ومن قريش إلى حكمه الجديد في المدينة المنورة وإنشاء مدينة الإسلام، مدينة القرآن، مدينة الإيمان، مدينة الرسل، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، منزله وقبره الشريف جعله للعباد محجة. فعلينا أن نتبع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نهاجر من أعمالنا السيئة إلى الأعمال الصالحة. Kemudian beliau mengintisarikan kejadian hijrah Rasulullah SAW, bahwa hijrah itu adalah juga dari ciri atau alamat asr, alamat waktu itu dan perubahan. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, itu hijrah dari kejahatan, dari serangan menuju kepada Madinah. Madinah yang penuh dengan kebaikan, akan dibangun di sana satu kebudayaan yang baik. Di sana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya membangun kebudayaan dan juga membangun amal as-salihah. Al-hijrah هي أن نترك الأعمال السيئة ونتبع الأعمال الحسنة. وكيف هذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي هو أرانا العمل الصالح الهجرة إلى الله وإلى النبي، أو العمل الصالح الهجرة إلى الدنيا. Kemudian beliau menyampaikan hakikat daripada hijrah. Hijrah yang sesungguhnya adalah kita berangkat, kita meninggalkan segala perbuatan yang jelek, segala perbuatan yang terhina, menuju perbuatan amal-amal soleh. Seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan kita itu sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita niat yang baik, maka itu yang akan kita capai. Niat untuk sesuatu, itulah niatnya. Tapi kalau niat untuk Rasulullah SAW dan niat untuk kebaikan, maka itu yang dia akan dapatkan dari perbuatannya. Innamal a'malu binniyat. وذكر في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن سيدنا علي قال لن يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak tertinggal dari
Islam itu kecuali namanya, dan juga tidak tertinggal dari Al-Quran itu kecuali bentuknya saja, tulisannya saja, artinya mana makna dan hakikatnya. والآن نرى الأمة الإسلامية لا تعرف إلا اسم الإسلام، ولكن لا حج ولا محجة على ذلك إلا قولنا علينا أن نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا فقط لا نقرأ القرآن ولكن علينا بقراءة القرآن وحفظ القرآن حتى لا يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجعل العبد إذا دخل في كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كتب له هجرة من الكفر إلى الإيمان. Kemudian beliau menyampaikan bahwa umat Islam sekarang ini juga tidak tahu kecuali nama Islamnya saja. Umat Islam tidak mengetahui hakikat daripada Islam dan amal-amal Islam kecuali dari namanya saja, nama bahwa kami adalah umat Islam. Untuk itu mari kita sama-sama untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW, supaya kita betul-betul berpegang kepada ajarannya, kepada sunnahnya, kepada sahabatnya, kepada apa yang diajarkannya. Dan juga supaya terakhir dari apa yang kita dapat adalah qaul la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qaul la ilaha illallah muhammadur rasulullah huwa miftah al-jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. فبقولنا لا إله إلا الله ندخل الجنة، وبقولنا نفتح الباب لباب الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والجنة هي محمد رسول الله. إذا لم نقل لا إله إلا الله وأتممناها بمحمد رسول الله لا تقبل منها كلمة التوحيد. علينا أن نقول لا إله إلا الله ونعترف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي. وهذا هو الفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر. أهل الكفر يقولون لا إله إلا الله ولا يقولون محمد رسول الله، أما أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا واجب علينا في كل يوم إن شاء الله حتى نتمكن من تعليم أنفسنا على المحبة وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci daripada surga. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka insya Allah akan masuk surga. Dan tidak cukup dengan la ilaha illallah, miftahul jannah al jannah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Dan juga disampaikan bahwa bedanya antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimun dengan para kufar adalah karena mereka sebagian mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak dilanjutkan dengan Muhammad Rasulullah SAW. Maka dibarengi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Insya Allah tiap hari kita mengucapkan kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa alaina bil ittiba'. Alhamdulillah, antum ahbab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala an-nabi. Allahumma salli alaihi. Sallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Antum bihudurikum huna ajabtum min ad-dunya min manazilikum ila hudurikum hadha al-hafl. وهذا الحفل هو ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا جليس من ذكرني، أنا أكون مع الذي يذكرني جالس معه. فالله معنا في هذا الحفل، فهو يتجلى علينا بتجليات الرحمة وتجليات محبة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Kemudian menyampaikan bahwa hendaknya kita betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalian semua bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini sesungguhnya sudah hijrah, sudah melakukan kebaikan di rumah, berniat datang ke majelis, dan ini majelis zikir. Siapa saja yang datang ke sebuah majelis kemudian zikir, di sana ada la ilaha illallah, maka Allah bersama orang-orang tersebut.
Rasulullah SAW menyampaikan ya hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, aku bersama orang yang berzikir kepadaku. وثواب هذا الاجتماع هذا اجتماع في السنة الهجرية الجديدة، وهو هجرة من الدنيا إلى هجرة إلى الآخرة. وهذا الحفل هو حفل ما جلس القوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا مجلس يذكرون الله عز وجل أمام ملائكته الكرام وأمامه عز وجل. فطوبى لكم وطوبى لنا إن شاء الله. ونشكر الوزير على تسهيل هذا الحفل، ونشكر الشيخ مزادي الدكتور بروفيسور هاشم مزادي على حضوره معنا هنا وترتيبه بهذا الحفل أيضا إن شاء الله. Kemudian beliau menyampaikan bahwa hijrah kita insya Allah hijrah dari dunia menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga karena ini majelis zikir, kita berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti tadi disampaikan. Selain itu ditambahkan bahwa para malaikat berada di sini. Ya. Malaikat berada di sini dan juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan kepada siapapun yang datang dalam majelis ini. Bahkan saya sedikit sampaikan, tambahkan, siapapun yang berniat apapun kalau ada di sini insya Allah mendapatkan keberkahan dari itu. Kemudian beliau menyampaikan terima kasih buat takdir ya dan penghormatan kepada Al-Mukarram Syekh Hashim Muzadi atas penyambutan ini, dan kepada Ibu Menteri kami merasa bergembira dan terhormat berada di hadapan para hadirin sekalian, ibu-ibu muslimin muslimat ya, muslimat wa fatayat ya, wa kadzalika al-ansar ya wa nahul ulama. Terima kasih, itu yang disampaikan oleh beliau. الهجرة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، أي ترك الظلم، لأن الله لا يرضى بالظلم. Hijrah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan hijrah itu meninggalkan segala kezaliman. والظالم ربما يكون لنفسه أو لغيره. Kezaliman itu bisa terjadi untuk dirinya sendiri atau terjadi juga untuk orang lain. والظلم لنفسه أي بارتكاب المعاصي. Yang disebut dengan kezaliman terhadap diri sendiri, kita melakukan maksiat dan dosa-dosa. Itu artinya kita zalim terhadap diri kita sendiri. والظلم لغيره أن يكون كما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أي الغيبة محرمة في الإسلام، أن يتكلم الناس على بعضهم من بعض، فهذا من الظلم لغيره. Kemudian zon yang dimaksud untuk orang lain ya antara lain zulam atau kezaliman karena kita membicarakan orang lain, seperti yang disampaikan dalam firman Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minaz zon fa inna wadzanni itsmun. Jauhilah segala bentuk dari prasangka atau zon, sesungguhnya zon itu adalah perbuatan yang dosa. وذكرت الهجرة في هذه الآية الكريمة. Dan juga hijrah ini disebutkan dalam ayat ini, ayat untuk meninggalkan zon atau prasangka itu. معنى الهجرة ذكرت في هذه الآية الكريمة. Maknanya, arti daripada hijrah itu disebutkan dalam ayat ini. التي تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. أي عندما عرفوا الصحابة الكرام الذين خلفوا عن الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم فاتجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. وقال الله في حقهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أو كانوا في مكان الظلم جاءوك فاستغفروا الله، أي جاءوك يا محمد بحضورك مباشرة وعندك يستغفرون الله عز وجل ويتوبون. فهذه الآية تدل على الهجرة من المعاصي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti yang diintisarikan dalam ayat ini, bahwa hijrah ini disebutkan dalam ayat yang dimaksud
ketika para sahabat atau orang-orang muslim pada sekitar waktu itu zaman Rasulullah SAW berbuat zalim, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan memohon ampunan. Kemudian Rasulullah SAW beristighfar, memohon ampunan untuk mereka daripada apa yang telah diperbuat dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa pada mereka. وتوبتهم لن تكتمل إلا بحضورهم أمام النبي، ولذلك عندما ويدخلون في باب الاستغفار ويستغفرون الله، ولن تتم لو استغفروا الله لن تتم إلا باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولذلك قالت الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك عندك بحضورك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الشرط أن يستغفروا الله ولكن بحضور النبي يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند أهل الحقيقة عند الأولياء والعلماء الحضور أمام النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وكيف الحضور أمام النبي؟ هو بالاستغفار حتى يستغفر لنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. أي شخص يستغفر الله عز وجل تكون روحانية النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة أمامه حتى هو يستغفر له الله عز وجل والله يقبل التوبة من نبيه لعبده. Kemudian beliau menjelaskan ya tafsir daripada ayat itu, bahwa mereka yang telah melakukan maksiat dan dosa itu kemudian memohon ampunan, taubat mereka tidak akan diterima kecuali kehadiran mereka di hadapan Rasulullah SAW. Jadi apapun yang dilakukan untuk taubat itu kalau tidak di hadapan Rasulullah SAW maka taubatnya tidak diterima. Dan juga istighfar itu artinya ya istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah dan juga mohon kepada Rasulullah SAW untuk memohonkan ampun kepada kita. Kehadiran Rasulullah ketika kita mengucapkan istighfar ya insya Allah hadir dan meminta ampunan kepada Allah untuk kita yang berbuat dosa. Al-istighfar عندما نستغفر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بفكرنا وبعقلنا وبقلبنا. يقولون العلماء أنه من المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر علينا في هذا الوقت بالاستغفار لأن الآية ليست فقط للصحابة ولكن الآية لجميع المسلمين. أي عند الاستغفار تحمل روحانية النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله والله وعندما يستغفر الله عز وجل لنا فوجد الله توابا رحيما. تقول الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Kemudian beliau lebih jauh menjelaskan bahwa istighfar itu waktu itu memang untuk para sahabat, tapi sungguhnya ayat ini umum untuk semuanya. Maka ketika kita mohon ampunan kepada Allah dengan istighfar, dengan penuh perasaan kita, pikiran kita, Rasulullah SAW hadir di antara kita, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Dalam ayat itu disebutkan ketika mereka zalim berbuat dosa, mereka datang kepadamu untuk memohon ampunan, kepadamu para sahabat, para muslim pada saat itu, dan juga kepadamu di sini juga kita semua. Ketika kita beristighfar artinya hadir Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk kita. Ba'dul qurra qara'ul ayat kama yali. Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka ya Muhammad ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru rasul lawajadullah. Waqafu huna. Wa la yujad waqf ولكن وقفوا. أي إذا أردت أن تجد معرفة الله عز وجل عليك بالاستغفار تدخل بحر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلك في معرفة الله عز وجل. Kemudian sebagian mufassirin atau sebagian ahli qira, ahli baca ya memberhentikan ayat tersebut di ketika datang kepadamu ya wahai Rasul ya kemudian berakhir di lawajadullah ya. Mereka mendapatkan Allah, artinya ma'rifatullah. Maka kalau kita sampai kepada ma'rifatullah
Artinya istighfar kita ya dihadirkan atau disaksikan oleh Rasulullah SAW, juga memohon ampunan untuk kita. فمعنى معرفة الله أي الهجرة إلى الله عز وجل كما قال النبي إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي معرفة الله الهجرة من الأعمال السيئة إلى الأعمال الحسنة بكسب رضا الله عز وجل. Sekali lagi makna daripada hijrah. Jadi ma'rifatullah itu juga adalah makna daripada hijrah kita. Hijrah dari segala maksiat, hijrah dari segala keburukan kepada kebaikan. Seperti dalam hadis yang telah disebutkan, innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan kita, aksi kita sesuai dengan niat kita. وعندما تدخل في بحر معرفة الله أي تدخل في بحر محبة الله. المعرفة هي المحبة، بدءها بالمحبة، فالأولياء حصلوا هذا المقام في محبتهم لله عز وجل كما قال الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ولسانه الذي يتكلم به إلى آخر الحديث. Kemudian beliau menyampaikan ma'rifatullah. Ma'rifatullah juga artinya lebih sebagian dari itu mahabbatullah, kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyitir sebuah hadis bahwa siapapun hamba Allah yang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, maka akulah yang akan menjadi pendengarnya, akulah yang akan menjadi tangannya, akulah yang akan jadi pelakunya, dan seterusnya. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الثانية أنك إذا أردت أن تحب الله عز وجل فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إذا أحببتم الله عز وجل لا يمكن أن تحصل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم أي الهجرة إلى الله وإلى النبي تحصل محبة الله عز وجل لنا. وعندما تحصل محبة الله عز وجل لنا فنكون مظهر الحديث الذي ذكرناه من قبل. Selanjutnya menyampaikan bahwa kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, artinya kita juga harus mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Allah tidak akan terjadi kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam ayat, kalau engkau mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah artinya cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah adalah syarat untuk menjadi cinta atau mahabbatullah. فعلموا أولادكم المحبة وجنبوهم المعصية إن شاء الله. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ajarilah anak-anak kita, anak-anak kalian, kata beliau, ya, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فيا فوزا بالمستغفرين أستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول سنتنا هذه صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا. اللهم اجعل أولها رحمة وأوسطها نعمة وآخرها تكريمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته وذل كل شيء بعزته وخضع كل شيء بملكه واستسلم كل شيء بقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء بهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاهر كل شيء بكبريائه. اللهم اجعلنا في أحب الساعات إليك يا ودود. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ارفعوا أيديكم.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبايعونك كأنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan bersama ibu-ibu boleh duduk sebentar, ya, nanti akan ditanya. Ya, duduk dulu ibu, duduk ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita bertemu kembali dengan pimpinan Thariqah Naqsabandiyah Dunia Syekh Hisam Al-Jamin, dan kebetulan hari ini 1 Muharram, kita masuk pada tahun baru Hijriah, dan Allah mempertemukan kita bersama beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh barokah. Al-Hudur wa al-Mukarram Syekh Al-Kabani, alhamdulillah nahnu nahtafiq fi hadhihi al-munasabat istiqbal yang nasana al-hijriyah, insyaallah ya Allah yubarik fi umurina amin. Ada ayat yang sering kali saya bacakan. Ayat ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat ini seringkali saya baca karena digunakan kalau suatu saat kita dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan cari gandolan. Kalau kita pernah hadir di sini,
Suatu saat kemudian Syekh Hisham Kabani masuk surganya Gusti Allah, kita akan dicari oleh beliau supaya kita masuk rombongannya beliau menuju surganya Allah. Ba'da'an yani qira'at hadhihi al-ayah allati qara'aha fa fasarat wa bayanat bi anna al-wazirah ya Habib al-Mukarram Syekh Kabani hadhihi al-wazirah Sayyidah Khafifah Rawansa miraran wa miraran tadhkuru hadhihi al-ayah wa ma'na min hadhihi al-ayah annana ba'din idza udna ila Allah subhanahu wa ta'ala man huwa maut فبعد هناك في آخر الحياة في الآخرة نحن سنبحث عمن سنعتمد وعمن سأكون يعني في الحلقة. والآن نحن في هذه المناسبة في هذه الحفل أو في هذا الحفل عندنا يعني الشيخ هشام كباني إن شاء الله هو في الجنة ونحن وهو إن شاء الله سيبحث عنا أين هو وكذلك. Mudah-mudahan kita semua akan bersama-sama hamba-hamba yang disayangi Allah bersama Syekh Hisham Kabani. Kita mudah-mudahan akan masuk surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kalam wa nadu insyaallah wa natamanna an nakuna nahnu kuluna fi jamaati Syekh Hisham Kabani wa nahnu insyaallah jami'an fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkur al-Wazira, we want to thank the Minister for her invitation and Sheikh Musadi, Hashim Musadi, and to know that Allah subhanahu wa ta'ala happy with us, has sent the rain already. Ya, beliau menyampaikan bahwa terima kasih kepada Ibu Menteri dan kepada Syekh Ahmad Hashim Muzadi. Alhamdulillah kita semuanya senang dan Allah senang dengan kita. Mungkin di luar sudah ada turun hujan. Ya, insyaallah ini juga insyaallah pertanda dari blessing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabatil kiram, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? قال ذلك خلق الذكر فهذه حلقة من الذكر وهي روضة من رياض الجنة في الأرض. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga nanti di sana, ya, permisalannya inilah taman-taman surga. Amin. Manusia adalah taman surga, Raudhatul Jannah. ولكنا وكن لنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang di belakang meskipun tidak kena permen, berkahnya dapat insyaallah.